Kung naa ganay sunog diring dapitay magkuha rin diretso sa radyo, pero kani ang radyo sa salig tuyok nako di namin hun halos mogana. Gana man hinuog gibundak. Mayong hapon sa iyong tanan, samtang nag-edit ko dani gitawag ko ni Ate Joy nga naa daw kunoy sunog abi na kog unsa. Di nga ako nga marites ay adto dayon ko didto kung naa bay sunog. Unya pagtanaw nako kay naa may sunog ay diretso rin ta makimarites diri. So kay nagsunog man datong niaging adlaw or niaging semana bato diri gapon dapita. Ang aso dana pong dapita pero mas kusog to sa una kay daghan dito kay balay na damay. Unya kani naara man day dira sa phase 1. Wala pud ko kabalo kung pila ka balay dani ang na-damage kay igo ra man mi nagtan-aw diri pati ning naa diri sa building o nagtan-aw pud sila. Siguro klaro kay nila dira nya diri sa mga aso-aso lang. So kay wala naman ta ikamarites dira ay nanglakaw na mi oy uban na ning iro marites pong dako. Mao na man gina sila magsunod-sunod kung unsa gani atong buhaton tuwa pod sila tanawa ra nagduha na noon. Liwat gyud sa amo mga marites sa nawa sunod ba dayon sila. Unya nagkaanam-anam og ulbo ang aso ani kay naa naman mga bombero niya pagkahuman dayon no nagkuha dayon ko dani sa radyo. Kana laging mahilig tagpaminaw usahay sa balita. Pero naunsa man sad ni ang radyohan ni nga di naman hinuon mo gana sali man siya pilit-pilit unsa na tape kay salig pilit-pilit hay nako. So wala koy mahimo ato ako na lang gibutang gi-off na lang nako kay basig mabundak nako ba na mauran-uran di ra bato ako Igo lang kita mamarites tani maulit pa kay ang radyo dili mo gana ay for dago.